Vous recevez Haïloun, l'émission énorme. Et tout de suite, sans plus tarder, la Havdalah en différé des studios Abba Cohen Mi Bardella. Rishon Nisyonin Einam Seritin Kamuriel Taora Wesem Chamsam Karkas Yeshot Isam Shamaikra Ishana Stechana אסלחינו, אסלחינו, אסל מזלינו, אסלח, עסקינו, אסל בריאותינו, אסלחינו, חילדינו, וסייסיינו, אסלחינו, מדינו, אסלחה בכל מעשינו, אסלחה מתנה, זכם, וכתיב, ויהי דוד בכל דרכיו, וסיימו כן תמיד. וישא יצחק בערסי, וימצא בשניים מהשערים, ויברכהו אדוני חנעיד. ויתן לך אלוהים אתה לשמיים של הארץ ועבדך ותירשב רימה רענן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בו פרי הגפנה ברוך אתה אדוני עמך מורסי בשמים ברוך אתה אדוני עמך מורש ברוך אתה אדוני עמך מה מבדיל בין קודש לחול ונוח לחשך מישראל העמים שיש לנעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. Aujourd'hui, il fait beau, décidé de délocaliser l'émission en pleine rue. Eh oui, c'est spécial Pessard. Mais là, je suis en pleine rue, pour une fois, je suis sorti de mon bureau. J'ai laissé Bill Germain dehors, quand même. Alors, on va parler de Pessard, bien sûr, et de Hadgadia. On va expliquer un petit peu. Alors, c'est quoi les deux Ozim? C'est Moshe et Aaron. C'est qui le père qui a acheté l'agneau? C'est Hachem. C'est qui l'agneau? C'est Israël. Alors maintenant, on va passer à encore plus compliqué. C'est qui le chat? C'est la Syrie, les Assyriens. Le chien, c'est Bavel. Le bâton, c'est la Perse. Le feu, c'est la Macédoine. Le haut, c'est Rome. Le bœuf, les Sarrasins. Le shochet, les croisades. Et Malachamawet, les Ottomans. Alors, c'est quand même Pessard. Je sais qu'il n'y a pas de synagogue, mais il faudra quand même respecter les horaires inscrits dans les calendriers. Il faudra vendre le Hametz par internet, pour ceux qui en vendent. Et surtout, se méfier de la connerie qu'on nous raconte, là, qu'on peut faire le Seder par visioconférence. C'est pas vrai, c'est de la merde. C'est les païens qui font ça. Et bientôt, on fera le chauffard par internet aussi, pendant qu'on y est. La souka, on n'a pas de souka, on met internet, on voit une souka, comme ça on fait le repas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? La Megillah par internet, pendant qu'on y est. Le Seder de Rosh Hashanah, pendant qu'on y est. Et son kidouche et compagnie. Non, les mecs, faut arrêter de déconner, faut arrêter de gober n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Complet. Sinon, j'ai un bon petit chidouche sur Al-Ahma, Manishtana et Avadim. Eh oui. L'enfant, il dit, en quoi est différente la journée? Et le père répond, nous étions esclaves chez Pharaon, maintenant j'ai appris à faire comme lui, je lance des grandes invitations à Francisou, et je reçois personne. Alors, on aura deux chants aujourd'hui, Manishtana et Hadgadia en arabe, ça va faire plaisir à certains. Allez, on commence par Manishtana. מנשתנה לילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אין לנו מתאבלים אפילו פעם אחת והלילה הזה שתפעמים שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומסע והלילה הזה כולו מסע שבכל הלילות אנו אוכלים שער ירקות והלילה הזה מרור שבכל הלילות אנו אוכלים ושותים בין יושבים ובין מסובין והלילה הזה כולנו מסובין وخدجديا لديش خبابا بجوج فلوس وجات الكاتوس وكلات جداي الديش خبابا بجوج فلوس وجات الكلبة وقدمت الكاتوس الدي كلات جدي
الدي شخبابا بجوج فلوس وجات العسا وضربت الكلبة الدي قدمت الكتوس الدي كلاتجدي الدي شخبابا بجوج فلوس وجات النار وحركت العسا الدي ضربت الكلبة الدي قدمت الكتوس الدي كلاتجدي الدي شخبابا بجوج فلوس وجاء الماء وطفى النار الدي حاك العسا الدي ضربت الكلبة الدي قلمت الكتوس الدي كلاتج داي الدي شخبابا بجوج فلوس الدي وجاء الطاور وشخب الماء الدي طفى النار الدي حاك العسا الدي ضربت الكلبة الدي قلمت الكتوس الدي كلاتج داي الدي شخبابا بجوج فلوس وجاء دباح وطباخ الطاور الدي شخب الماء الدي طفى النار الدي حاك العسا الدي ضربت الكلبة الدي قلمت الكتوس الدي كلاتج داي الدي شخبابا بجوج فلوس وجاء ملك الموت وطباخ الدباح الدي طباخ الطاوخ الدي شخب الماء الدي طفى النار الدي حاك العسا الدي ضربت الكلبة الدي قلمت الكتوس الدي كلاتج داي الدي شخبابا بجوج فلوس وجاء كدش باخو طباخ ملك الموت الدي طباخ الدباخ الدي طباخ الطاوخ الدي شخب الماء الدي طفى النار الدي حاب العسا الدي ضربت الكلبة الدي قدمت الكتوس الدي كلاتج داي الدي شخبابا بجوج فلوس واحد جداي الدي شخبابا بجوج فلوس. Voilà, donc Pessar Kachev Samiar, espérons que la Magéfa s'arrête. Bien sûr, ne vous faites pas avoir par tout ce qu'on vous raconte, des faussetés, Pessar par téléphone. Bientôt, il y aura un rabbin qui va autoriser à aller acheter l'ordinateur le jour même de la fête, et il n'y en a pas. Pendant qu'on y est, pourquoi pas la télévision, pendant qu'on y est aussi. Non, il faut arrêter de gober tout et n'importe quoi, il faut vérifier auprès d'un vrai rabbin. En tout cas, ça a permis de prouver à certains que tout n'était pas acquis. Par exemple, lors d'un scrutin. Ah, attendez, on a un appel de Bill Germain. Excusez-nous, on va l'écouter. Il est resté au bureau. Oui, alors on a beaucoup d'appels pour nous dire on parle pas de politique aujourd'hui. Hein. Je suis désolé. Hein. Merci Bill Germain. Oh, de toute façon, je rassure, hein, c'est un faux standard qu'il a. Ah, il va encore parler, on va l'écouter. Oui, bah c'est un faux standard, je suis d'accord. Mais de toute façon, je m'en fous, mon diplôme de standardiste, il est faux. D'ailleurs, si vous voulez, vous aussi achetez la Bill Germain 3000. Imprime n'importe quel diplôme, agrégation, certificat, baccalauréat. Achetez la Bill Germain 3000. Appelez le standard. Merci Bill Germain, je vous remets une rediff et à vous les studios. Itshari rason lepatiach Yamay chapay lail shotiach Ana zichorna li beyamochiach Akid veneikad ve'amazbiach Baharit nusa בסוף עשרה עבין אשר נולד לך מסרה אם נפשך בועד מאוד נקשרה קומה לי ולי לעולה ורע על אך אשר כבוד לך זוריח עוקד וענקד והמזביח אמר לשרה כי חמוד יחיה ישחק גדל ולא למד עבודת שחק הליך ויוריהו אשר לא ילחק אמר עליך אדון אבל אל תחק ענה ילבך בלבוטיח עוקד ונקד והמזביח שכח והשכים להלוך בבוקר ושני נערה ממתי השקר ימה שלישי נחעו על חיקר וירדמות כבוד ועוד ויקר
עמד והתבונן להמשיח, עקד ועקד והמזביח, ידעו נעריו כי כרם לאמור, אור אריתם שש בראש המור, ויאמרו לו נחזה רק מאמור, ענה שבופו עם משולים לחמור, ואני והנער להשתטיח, עקד ונקד והמזביח, הליכו שניים לעשות במלאכה, ויענה יצחק לאבי וככה, אבי ראי שרועה עשי מערכה, היי אדוניסה אשר כהלך, את ביום זה דתך שוכיח, עקד ונקד והמזביח, ויענה אביו מלחי מעשה, כי הוא אשר ירא לעולה עשה, דע כל אשר יחפוץ אלוהים יעשה, נבני היום לפניו כסי, אז ימיר זבח והזוביח, עקד ונקד והמזביח, דפקו ושערי רחמים לפתוח, אבין לזבח ואב לזבוח, קוראים ליל וברכה מוות לפתוח, כה אדון יחליף וכוח, דרשו ונחלת אילה אז תפיח, עקד ונקד והמזביח, הכין אסיו לבן וחייל, ויעקד יצחק עקדו אייל, ויהי מאור יומם בעינם ליל, והמן דמעו נוזלים בחייל, עיין במחבוכה וליב שמח, עקד ונקד והמזביח, סחו לעמיקי ששון הפנה, אבין אשר ילדה לתשם שנה, היה לאיש ולמאכלת מנה, אנא אבקש לה מנחם אנא, שר לי לאם תבכה ותתייפח, עקד ונעקד והמזביח, ממאכלת ימי מדברי, נחדידה אבי ואת מסרי, חזיק ויתיקד יקוד בבשרי, כחמך אני שער מעפרי, ואמור לשר הזה לישחק ריח, עקד ונקד והמזביח, ויהמו כל מלאכי מרכבה, אופן ושרף שואלים בן דבה, מתחננים ליל בעד סחסבה, אנא תנפד ים וחוף אהבה, אל נא יהי עולם בלי יריח, עקד ונקד והמזביח, אמר לאברהם אדון שמים, אל תשלחה ידל שלא שימוריים, שובו לשלוש מלאכים מחניים, ימזז איכות לבני ירושלים, בו שערי רחמים אני פותח, עקד ונקד והמזביח, לבריתך שוכן זבול ושבוע, זרחה לידה סוערה ונחוה, ושמעתי כי תוקע ותחוה, ואמר לציון בזמן הישועה, ינן ויליה אני שליח, ינן ויליה אני שליח, לבריתך שוכן זבול ושבוע, זרחה לידה סוערה ונחוה, ושמע תפילה זוכה לתחוה, ואמור לציון בזמן הישועה, ינן ואליה אני שליח, ינן ואליה אני שליח, עקד ונעקד והמזביח. Voilà, et j'espère que ça vous a plu, et ça vous a pas plu, j'en ai rien à foutre, en fait. C'est le même prix. Voilà, Shavuot Tov, et à bientôt. C'est pas pire que d'autres, hein.
d'autres, c'est pire. Allez, à bientôt. Et voilà, donc, voilà, il y a des choses qu'il faut dire, des choses qu'il faut dire, et ça plaît pas, ça plaît pas. Moi, j'ai rien à foutre, moi. C'est sans concession. Moi, j'ai pas de circulaire qui m'interdit de parler de quoi que ce soit. Voilà. Moi, ce qui m'interdit, c'est la halakha. C'est la halakha. Elle dit non, moi je parle pas. C'est la halakha. Elle dit oui, moi je parle. Il est pas content le monsieur, il tourne le bouton. Voilà. Allez, Shavuot Tov. Et si Dieu veut, à la prochaine fois.